محرقة مغارة الدهرة وقعت في منطقة الرياح. في هذه المغارة وبتاريخ 18 جوان 1845 وقعت جريمة شنعاء التي نقشت ذاكرة الجزائريين وخلفت ما لا يمكن نسيانه عبر الزمن. لقد التجأت قبيلة ولاد الرياح التي يزيد أفرادها عن 1000 نسمة إلى جوف المغارة لاحتماء من بطش الجيش الاستعماري الفرنسي. وفي صبيحة 17 جوان طوقت المغارة وجرت محاولة اقتحامها، إلا أن المقاومة المستميتة من المختبئين فيها جاءت السفاح الكولونيل بليسي يعطي أوامره للمدفعية بقنبلة المغارة، ثم أمر بإضرام النار عند مدخلها لتظل مشتعلة طوال الليل. ولما بزغت الشمس 18 جوان 1845 ميلادية كشفت عن أبشع جريمة ضد الإنسانية وعن أفظع ما يمكن أن يشاهده البشر. لقد أبيدت قبيلة ولاد الرياح عن بكرة أبيها، واستشهد جميع أفرادها من الرجال والنساء والأطفال حرقا واختناقا، كما لقيت جميع الحيوانات والأرزاق التي اصطحبوها معهم ذات المصير. هكذا عمل المحتل أبناء هذه القبيلة الصامدة الذي لم يدانوا بشيء سوى أنهم رفضوا الظلم وسطوة الاستعمار، فأهلته جرائمه ليدون اسمه في صحائف السود من التاريخ. وسجل الشهداء المغارة من قبيلة ولاد الرياح في قائمة أبناء الجزائر الذين كرسوا بتضحياتهم ما يخلد معاني الصمود والعظمة والسمو الإنساني. اللهم ارزق شهداء هذه المغارة ما وعدت به أصحاب الأخدود من جنة النعيم، ولكل شهداء الوطن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء. شعبنا الجزائري تعذب 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 تعذب. اللهم ارحم شهداءنا يا رب، اللهم ارحمهم يا رب. l'Algérie, ils ont fait mal des Dara. Le 18 juin 1845, un crime a été commis dans cette grotte. Il restera gravé dans la mémoire des Algériens. Il ne pourra être oublié au fil du temps. La tribu de l'Eliah, de nombreux milliers de personnes, a trouvé refuge dans cette grotte pour se mettre à l'abri de la pression de l'armée française coloniale. Alors, le 17 juin, toute la grotte fut encerclée et prise d'assaut devant la résistance farouche des membres de la tribu. Le colonel sanguinaire Plessis donna l'ordre à son artillerie de bombarder la grotte et de mettre le feu à ses entrées. Tout en veillant à ce que ce feu de mer allait mis tout au long de la nuit. Le 18 juin 1845, les soirs ont essayé un crime horrible contre l'humanité. La tribu de l'Eliah fut exterminée. Tous les hommes, enfants, femmes, enfants sont morts brûlés et asphyxiés. Les bêtes ont connu le même sort. C'est ainsi que l'occupant a massacré les membres de sa tribu, dont le seul tort est d'avoir refusé la justice et l'hégémonie coloniale. Ces crimes nous ont valu l'inscription de son nom sur les pages noires de l'histoire. Les martyrs de la grotte de la tribu de l'Eliah sont inscrits dans la liste des enfants de l'Algérie qui ont marqué par leur sacrifice le sens de la résistance, le sens de la résistance et de la grandeur humaine. Que Dieu le Tout-Puissant accueille les martyrs de cette grotte dans son vaste paradis. Honneur et gloire à nos martyrs. Honneur et gloire à nos martyrs.